We can start. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Selamat datang kembali di webinar Peduli Kasih hari ini dengan tema Stres dan Penyesuaian Diri Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong. Hari ini kami mendatangkan 3 pembicara, yaitu Dr. Wong Chung Hin Willy, Ibu Elvani dari Konsulat Indonesia di Hong Kong, dan juga Romo Heri Bertus Hadiarto SPD selaku Chaplain Komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong dan juga Board Member Peduli Kasih Hong Kong. Good evening to everyone. Welcome join our webinar, Stress and Adjustment of Indonesian Migrant Workers in Hong Kong. We are pleased to welcome our 3 speakers today. Dr. Wong Chung Hin, good evening, Dr. Willy, Dr. Hong. And then Bu Elvani from Indonesian Consulate in Hong Kong. Good evening, Bu Elvani. And also Father Heribertus Hadiarto SPD, our chaplain in Indonesian community and also board member of Peduli Kasih Hong Kong. Good to see you all here. Thank you for joining. Hari ini kita akan membahas bersama apa sih stres, dan apa sih akibatnya, dan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk mengatasi stres dan membangun jaringan untuk bersama-sama kemudian melangkah maju, sehat, dan mengatasi kesehatan mental. Today, our first talk will be given by Bu Elvani from Indonesian Consulate of in Hong Kong. So please welcome Bu Elvani. You can start your presentation. Thank you, Bu Elvani. Terima kasih Ibu Natalia, Ketua Peduli Kasih Hong Kong. Dr. Wong Chung Hin, Psychiatry from Hong Kong, Psychiatry and Integrated Medical Center. Good evening, Dr. Wong. Nice to meet you today. Yang terhormat Romo Heribertus, pastor pendamping KJRI HK dan board member Peduli Kasih Hong Kong, teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan, selamat malam. Senang sekali kesempatan ini saya diundang bergabung dalam Zoom webinar ini, menyapa teman-teman semua. Dan memang pandemi memang menghalangi jarak fisik kita semua, tapi tidak akan pernah menghalangi keinginan kita untuk sama-sama belajar, sama-sama saling berjumpa melalui room virtual berkat kemajuan teknologi. Dan apresiasi saya untuk Peduli Kasih, Ibu Natalia dan tim, untuk berbagi aktivitas dan edukasi serta karyanya di tengah warga Indonesia, khususnya untuk para pekerja migran di Hong Kong. Dan masih dalam momen International Women's Day yang diperingati 8 Maret yang lalu, kami ucapkan selamat Hari Perempuan Indonesia. Salam hormat kami untuk para perempuan. Kita semua, para perempuan tangguh, para perempuan hebat yang ada di Hong Kong dan dimanapun berada. Dan sebagai pembuka pembicaraan webinar Stres dan Penyesuaian Diri Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait tema ini. Izin saya share screen ya. Oke. Pertama saya buka data. Menurut data imigrasi Hong Kong, dari sumber yang terbuka yang kami peroleh adalah jumlah pekerja migran di Indonesia per Desember 2020 itu sekitar 157.802 orang. Memang jumlah ini agak berkurang dibandingin tahun sebelumnya, tapi tetap saja ini merupakan jumlah yang besar yang ada di Hong Kong. Dan kita nomor 2 terbesar setelah Filipina. Dan demi mencapai mimpi, mendapatkan hidup yang lebih baik, menyekolahkan anak, membantu ekonomi keluarga, mendapatkan modal usaha, adalah sebagian kecil dari niat teman-teman untuk bekerja merantau di Hong Kong. Dan niat dan tujuan mereka ini adalah menjadi modal mereka yang paling utama untuk bekerja. Namun di balik itu ada sejumlah tantangan dan permasalahan juga
yang menghantui mereka muncul ke permukaan. Seperti contohnya, kami mengklasterkan menjadi 4 ya. Ada permasalahan seperti ketenagakerjaan, hak yang tidak dibayar, pemberhentian kontrak, konflik dengan majikan, ataupun tidak adanya libur juga menjadi permasalahan bidang ketenagakerjaan yang juga kami tangani. Ada lagi permasalahan keimigrasian, overstay, paspor hilang, digadaikan, ataupun juga permasalahan pidana, pencurian, terjerumus dalam narkoba, penipuan, dan berbagai masalah pidana lainnya, serta permasalahan sakit, hilang kontak, atau hingga meninggal dunia, juga menjadi permasalahan PMI yang juga menghubungkan di saat ini. Dari data yang kami punya, dalam 1 Januari sampai 28 Februari 2021, kami menangani sekitar 439 kasus pengaduan yang sebagian besar memang merupakan kasus ketenagakerjaan. Beralih ke hal yang satu lagi, selain masalah tersebut, ada dinamika tersendiri ketika semua manusia yang bepergian keluar dari tempat asalnya menuju tempat yang baru, pasti ada proses yang namanya penyesuaian diri. Dan penyesuaian diri yang coba saya rangkum dari beberapa hal yang saya coba dan beberapa literatur dan definisi yang saya baca, penyesuaian diri ini merupakan upaya individu sembari menyadari keberadaan dirinya di suatu lingkungan tertentu, mencoba juga membina hubungan dengan lingkungan sekitarnya dan lingkungan di masyarakat sekitarnya. Dan kalau saya setelah baca lagi, penyesuaian diri ini adalah proses yang cukup kompleks untuk seorang manusia. Karena selain dia membutuhkan dorongan dari diri sendiri, butuh juga support system dari lingkungan sekitarnya. Dan juga apabila kita mengalami kesulitan menyesuaikan diri, apabila kita gagal menyesuaikan diri, kita yang menjadi tertekan, kita bisa stres. Dan stres ini bisa secara fisik ataupun bisa juga secara emosional. Dan apa kira-kira yang bisa menyebabkan seseorang ini menjadi stres, ataupun khususnya teman-teman PMI di Hong Kong yang datang dari suatu daerah ke Hong Kong. Nah, ini ada beberapa sumber permasalahan yang kami coba telisik. Yang pertama yang sudah pasti terjadi adalah adanya perbedaan budaya, perbedaan norma, perbedaan prinsip, perbedaan kebiasaan. Seseorang yang datang dari suatu tempat tertentu di Indonesia tiba-tiba menuju ke kota yang besar seperti Hong Kong ini, pasti yang ditemui adalah perbedaan budaya dan perbedaan kebiasaan. Itu memang sangat umum, tetapi kalau kita juga sulit menyesuaikan diri, kita akan jadi stres. Selain itu, ada juga perbedaan bahasa. Sudah pasti perbedaan bahasa ini akan menjadi penghalang yang cukup besar. Perbedaan intonasi, perbedaan huruf, perbedaan dialek pun juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara kita menyesuaikan diri. Contohnya kalau kita berasal dari misalnya Jawa Tengah atau Jogja, biasanya ngomongnya halus. Kita juga mendengar orang selalu ngomongnya halus. Begitu sampai di sini kita melihat kok orang bicaranya keras ya gitu. Apa dia marah atau dia kesel atau seperti apa? Itu juga menjadi sumber pikiran di kita sendiri. Aduh, jangan-jangan dia marah atau jangan-jangan dia sebel. Padahal mungkin sebenarnya ya memang begitu dialeknya atau intonasinya. Ini juga faktor yang membuat kita jadi kepikiran sendiri yang akhirnya membuat kita tertekan. Selain itu ada juga perbedaan ekspektasi, perbedaan harapan. Dulu dari Indonesia mungkin kita dikasih tahu, oh kerjaannya mungkin dari A sampai E gitu. Begitu sampai sini, wah ternyata kerjaannya jadi berkembang ya, jadi lebih banyak. Jadi ada perbedaan ekspektasi yang juga kita punyai dengan realita yang terjadi. Selain itu, jam kerja yang berlebih.
apalagi lagi pandemi seperti ini. Semua banyak majikan yang banyak bekerja dari rumah, jadi waktu lebih baik di rumah. Akhirnya waktu istirahat kita juga berkurang karena pekerjaannya jadi semakin banyak. Libur misalnya dibatasi atau bahkan tidak boleh libur. Mau cuti juga agak sulit karena pertimbangannya macam-macam. Pertimbangan karantina, pertimbangan khawatir tertular mungkin di Jakarta, di Indonesia, ataupun tidak boleh. Selain itu juga kurangi privasi atau bahkan teman-teman juga tidak punya privasi di rumah. Itu juga sangat mengganggu dan sangat menekan pikiran. Mengalami kekerasan, fisik, verbal, ataupun seksual, itu juga menimbulkan trauma tersendiri, menimbulkan permasalahan tersendiri di kepala kita masing-masing. Selain itu, ada di luar negeri yang pasti kita sendiri. Tidak ada teman, mau curhat sama keluarga susah, mau cerita sama tetangga juga tidak ada, jadi merasa sendiri, mau bicara sama siapa bingung. Itu juga membuat kitanya semakin tertekan. Ditambah lagi dengan beban yang memang sudah dibawa sama teman-teman, PMI sebelum ketibaan. Ada permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, permasalahan pribadi juga, itu juga menambah beban yang dialami teman-teman. Dan kesemua ini bisa terangkum menjadi satu, menjadi sumber beban pikiran, dan akhirnya karena tertekan secara mental, mengakibatkan penyesuaian diri selama berada di Hong Kong juga menjadi semakin terhambat. Dan kadang berefek langsung kepada kesehatan fisiknya. Dan melihat berbagai aspek tersebut, dan beberapa metode yang kita coba lakukan, ini yang coba kita lakukan bersama dengan rekan-rekan yang lain. Fasilitasi misalnya. Kita membuka adanya ruang pengaduan dan hotline, sebuah ruang komunikasi yang memang dibuka untuk teman-teman PMI untuk menceritakan masalah yang dihadapi dan untuk mencari saran yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi yang mereka hadapi. Dan contohnya apa yang seperti baru-baru ini juga dilakukan dari WNI yang dari Makau karena mereka kesulitan untuk pulang. Karena tidak adanya flight, kami memfasilitasinya dengan fasilitas repatriasi WNI dari Makau. Edukasi contohnya, dari mana kami membantu teman-teman PMI untuk mengetahui hak dan kewajibannya selama di sini. Melalui berbagai kegiatan yang kita selenggarakan, baik sendiri ataupun bekerja sama dengan para LSM, kami mencoba membantu mereka bagaimana kita menginformasikan hak dan kewajibannya, dan juga mengenai isu-isu lain yang mungkin sedang berkembang tentang pendidikan, tentang isu-isu keuangan, wirausaha, meningkatkan keterampilan mereka di skill-skill tertentu seperti memasak, berkebun, dan juga meningkatkan kapasitas PMI supaya nanti dapat mandiri dan berdikari. Kita sudah pernah tugas. Sosialisasi contohnya membantu teman-teman PMI untuk mengetahui hal-hal yang harus diketahui selama berada di Hong Kong. Menginformasikan semua informasi yang perlu untuk diketahui dan memberikan informasi yang terbaru apa yang terjadi di Hong Kong ataupun apa yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan PMI. Dan juga memberikan motivasi, inspirasi melalui sharing dari narasumber-narasumber yang terpercaya. Kolaborasi adalah hal yang paling penting yang selama ini kita coba lakukan. Kerjasama dan komunikasi dengan berbagai organisasi masyarakat, LSM menjadi kunci untuk sama-sama mengangkat dan membantu, mendampingi dan mengembangkan PMI selama berada di Hong Kong. Ormas dan asosiasi dan LSM di Hong Kong ini sangat banyak dan bergerak di berbagai bidang, dari sosial, advokasi hukum, kesehatan fisik, kesehatan mental, seni budaya, musik, kebangsaan, keagamaan, kemanusiaan, dan banyak lagi hal-hal yang diangkat dengan teman-teman ormas.
Seperti contoh yang kita lakukan sekarang adalah bentuk kolaborasi antara Peduli Kasih, KJRI, dan Hong Kong Psychiatry dan Integrated Medical Center untuk memberikan edukasi, memberikan sosialisasi tentang kesehatan mental untuk membantu teman-teman PMI. Dan terus terang keberadaan teman-teman ormas ini juga sangat-sangat penting karena mereka saling membantu, saling mendorong, saling memotivasi sesama saudara kita di perantauan. Dan dengan adanya ormas ini bisa menyalurkan hobi dan di ormas yang tepat. Misalnya suka menari atau seni, ada banyak sangat budaya yang bisa dimasuki. Ingin pintar membaca Al-Quran atau mendalami ilmu agama tertentu, komunitasnya sudah ada dan sudah matang. Dan juga ingin menambah keterampilan, misal memasak, merias wajah, tata busana, tata rambut, bahasa Inggris, dan bermacam-macam kegiatan yang teknis lainnya, itu juga ada ormas yang bergerak di bidang sosial pendidikan. Saya tadi lihat baru Mbak Jose dari Deska bergabung nih. Ini salah satu ormas pendidikan. Juga concern di bidang kesehatan. Nah, kesehatan mental ini termasuk juga Peduli Kasih. Sudah ada juga wadahnya. Dan juga misalnya terkait wirausaha pun sudah ada juga ormas yang bergerak di bidang itu. Sehingga banyak ormas dan banyak wadah yang bisa menampung niat dan minat teman-teman PMI selama di sini yang kiranya akan membantu mereka untuk menyesuaikan diri secara perlahan. Karena mereka menjadi punya teman, punya jaringan, punya hobi untuk disalurkan atau punya minat untuk dikembangkan dengan lebih baik lagi. Jadi dengan upaya kayak gini, proses penyesuaian diri selama di perantauan, jauh dari keluarga, tidak tahu apa-apa, dengan adanya kolaborasi, fasilitasi, edukasi, dan sosialisasi yang sama-sama kita lakukan itu, setidaknya semoga bisa membantu teman-teman PMI ini untuk memperoleh dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan, sehingga proses penyesuaian diri secara perlahan dapat mereka lalui secara sedikit demi sedikit. Karena tidak ada proses yang instan, penyelesaian diri ini butuh waktu dan butuh support system yang kuat. Dan itulah saya pikir adanya kami, teman-teman ormas, teman-teman LSM juga, itu ada untuk memberikan advokasi, pendampingan, dan memfasilitasi minat dan cerita dari teman-teman PMI yang ada di Hong Kong. Slide ini menutup presentasi saya hari ini, dan saya sangat juga ingin mendengar apa yang akan dikatakan Dr. Wong dan Romo Heri pada malam ini. Terima kasih Ibu Natalia atas kesempatannya. Terima kasih Bu Elvani. Terima kasih. Teman-teman semuanya, dari presentasi Bu Elvani kita melihat bahwa populasi pekerja migran Indonesia sangat besar dan juga banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Tetapi KJRI di Hong Kong dengan semangat yang berapi-api ya untuk mendukung dan juga menemani perjalanan kalian di Hong Kong. Dr. Wong, good evening. Thank you for coming with us. So, from the presentation of Ms. Elvani, we get to know that the population of Indonesian migrant workers in Hong Kong, the population is very big, and they are facing a lot of kinds of problems. Of course, there's stress, and also they need to adjust themselves to be able to cope the stress. So we would like to hear your expert opinion on stress and adjustments of Indonesian migrant workers in Hong Kong. Yes. Yes. Thank you, Dr. Wong. So, share the screen. Okay, thank you, Natalia. And I'm Dr. Wong. I'm so happy to be here to share with you my knowledge about stress and stress coping, especially in your community who have been helping Hong Kong people for so long time.
And so there will be a question and answer session at the end of my sharing session. But you are always welcome to ask me questions. But if you feel embarrassed or if you find some questions are too personal, I have already attached my email and my phone number here, and you're welcome to approach me afterwards. Ya, teman-teman semuanya, Dr. Wong sangat senang bertemu dengan kalian semua. Nanti akan ada pertanyaan dari sesi tanya jawab di akhir webinar ini, sebelum berakhir webinar ini ya. Tetapi bagi kalian yang merasa malu untuk langsung bertanya di Zoom pada malam hari ini, silakan langsung kirim email di email Dr. Wong yang sudah tertulis di sini, dan juga ada telepon di sini. Kemudian dari Peduli Kasih juga akan menampilkan nanti alamat email dan nomor pengaduan Peduli Kasih. Jadi silakan menghubungi kami atau juga Dr. Wong. Yeah, let me briefly introduce myself first. I'm a psychiatrist and I have been working in this field for nearly 20 years. And now I'm a private psychiatrist in Hong Kong Psychiatry and Integrated Medical Center. And previously, I have been working in the public hospital, the psychiatric unit, for more than 10 years. And in my impression, I seldom saw Indonesian people in my outpatient clinic. But I saw quite a number of cases of Indonesian people being admitted into hospital, suffering from very serious mental illness. That means usually what I saw was if the Indonesian workers suffer from stress and or some mental or emotional problems, they usually ended up in a very serious situation before they could be attended earlier in the outpatient clinic. And this is something not desirable. Ya, teman-teman, Dr. Wong adalah seorang psikiater yang telah bekerja lebih dari 20 tahun di Hong Kong. Dia sekarang sedang bekerja di Hong Kong Psychiatry Medical Integrated Center. Dia beliau adalah direktur dari medical center ini, dan sebelum beliau memulai karir di Hong Kong Psychiatry Integrated Center, beliau adalah seorang dokter, seorang psikiater di rumah sakit pemerintah, di salah satu rumah sakit pemerintah di Hong Kong. Beliau cukup jarang melihat langsung pasien Indonesia di rumah sakit ya, di rumah sakit. Tetapi jumlah yang beliau pernah lihat langsung memang tidak banyak. Tetapi dari jumlah itu semuanya mengalami gangguan kesehatan mental yang sangat berat. Jadi menurut Dr. Wong, kita semua di sini perlu memperhatikan kesehatan mental kita. Karena begitu sakit, rata-rata orang Indonesia yang ada di rumah sakit pemerintah itu langsung mengalami sakit, baik sakit fisik atau sakit mental yang sangat-sangat berat. Yes, and we all understand that a lot of psychiatric and psychological problems are somehow related to stress. And we all know that prevention is always better than cure. So I'm going to talk about stress and the management of stress in the coming time. Ya, seperti yang kita tahu, sakit fisik sangat terkait erat dengan psikologis kita. Maka dari itu, pada malam hari ini kita sangat perlu untuk belajar bersama agar kita tahu apa tindakan preventif dari stres. Alright, so what is stress? What's your understanding about stress? Stress is something very abstract, and it is very hard to define. And also it is something not quite measurable. And our definition is that it is a body's response to challenges or pressure. Ya. Seperti yang bisa kalian lihat, stres didefinisikan sebagai respons tubuh terhadap tantangan atau beban. So I think all of you, you have been all working in Hong Kong for so long time, and all of you have come across some of these stresses. And actually, there is no stress-free situation in the life of all of us. And
in our lifetime, from time to time, we will encounter different kinds of stress. There are some stresses which occur in the external environment. Specific to your population, I have shared the following possibilities which might be happening in your life at the moment. These include transition to an urban area. I remember my family once employed a domestic helper from Indonesia, and she was living in a very rural area when she was in Indonesia. But when she traveled to Hong Kong, there was a lot of adjustment problem because she had quite difficulty to experience or to adjust to an urban life. Iya, dan ini adalah penyebab stres eksternal yang pertama adalah pindah ke kota. Dr. Wong tadi sharing bahwa dulu keluarganya pernah hire satu pekerja migran dari Indonesia, dan pekerja itu mengalami kesulitan penyesuaian diri karena dari desa pindah ke kota, yaitu ke Hong Kong. Yeah, I remember that domestic worker experienced a lot of stress in the family of my grandmother, and because maybe due to the weather difference, or maybe due to the environment change, that this domestic helper was found was found to have a lot of problems of adjusting to the family life, and our family discovered that this domestic helper didn't take bath every day. So they worry about the personal hygiene of this helper, and eventually, the helper felt too stressful. We never know whether this was her personal habit or whether this was her the usual habit of people living in a rural area, but eventually there was a lot of problem or in her adjustment to the family, and then he finally resigned from the job. Ya, Dr. Wong sharing pekerja migran yang pernah bekerja di keluarga dia, dengan itu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri karena pindah dari Indonesia kemudian ke Hong Kong. Mungkin kesulitan yang dihadapi adalah kesulitan karena perubahan suhu, perubahan udara, kemudian perubahan lingkungan, dan juga bagaimana menyesuaikan diri dengan keluarga yang baru, keluarga majikan di Hong Kong. Maka itu pekerja tersebut sampai mengalami stres sampai dengan dia tidak mandi berhari-hari. Dr. Wong sampai sekarang juga bertanya-tanya apakah tidak mandi ini adalah kebiasaan di Indonesia atau memang karena dia adalah stres. Yeah, as I know that the majority of the workers coming from Indonesia are quite young, maybe in their 20s or 30s. And it is not difficult to imagine that separation from the family is another source of stress. Although now, electronic gadgets or internet is so common that people could have easier contact with each other despite the geographical distance. But the separation from the family or not seeing them face to face is still a stress. Ya, dan faktor penyebab stres yang kedua yang besar adalah perpisahan dengan keluarga. Rata-rata pekerja migran yang datang ke sini pertama kali antara umur 20 sampai 30 tahun, dan meskipun sekarang ada perkembangan teknologi, tetapi tetap saja perpisahan dengan keluarga adalah satu penyebab stres yang sangat berat. So there are other external stresses which include discrimination. As a different race, they might worry about being discriminated or stigmatized from the people living in Hong Kong, and also there might be some cultural cross-cultural difference which add to the stress. And maybe in their country they had some kind of social status, but they lost all of these when they moved to Hong Kong. And from time to time, we hear some unfortunate news that they were physically or verbally abused from their employer, which was something
putting a lot of stress on these workers. Iya, dan penyebab lainnya seperti yang bisa kalian lihat di sini adalah diskriminasi, perbedaan budaya, kehilangan status sosial, dan juga yang sangat berat adalah pelecehan verbal dan fisik oleh majikan. Yes, apart from these external stressors, there are also stresses come from the person themselves. And well, these are mainly psychological in nature. And examples of these include mind traps. What's the meaning of mind trap? Mind trap means our way of thinking is being trapped and it is hard to change. And another name of this is called cognitive error or thinking errors. We sometimes believe that our thinkings are correct, but somehow there is lack of evidence proving these are correct. And this kind of negative or automatic negative thoughts would put further stress on us beside the environmental stressor. Ya, dan sekarang adalah kita sebutkan beberapa penyebab stres dari diri kita sendiri. Yang pertama adalah pikiran yang terjebak, ya, atau yang biasa kita kenal adalah error, ya, pikiran kita yang error. And also, all of us have our way of living, and well, our choice of our lifestyle may be not compatible with what you are having now in Hong Kong. Well, it might be somehow related to your long working hours and also quite stringent timetable sometimes, and the life pattern here is not completely matching what you expect to be. And this is some this may create some problem in your choice and also in your way of adapting to the lifestyle here. Ya, dan kemudian pilihan gaya hidup, ya teman-teman, karena jam kerja yang panjang, kemudian timetable kita yang sangat padat, kemudian ternyata harapan kita tidak sesuai dengan realita, itu menambah stres kita. Yeah, and some people cope with the stress with some self-talk, trying to explain to themselves what's happening and what's going on in their life. But some people are more on the negative side, and most of the content of the self-talk is quite negative, which would put further stress on themselves. Dan juga teman-teman, dialog negatif dengan diri sendiri. Kadang-kadang kalau kita stres, kita bisa ya mempunyai kesan negatif dan bahkan berdialog negatif dengan diri kita sendiri. And personality traits play a major role as well. Different people have the different characters or different personality, and their way of thought and their way of behavior can be very different. When they face with the same situation, they may have very different responses. And some of these personality traits are quite vulnerable to the stress, and which would contribute to further emotional or psychiatric problems. Dan salah satu penyebab yang utama juga adalah kepribadian atau karakter kita. Jadi dengan kepribadian yang berbeda atau karakter yang berbeda, setiap orang bisa memberikan respons terhadap situasi dengan cara yang berbeda. So I think all of us would encounter some of these stresses. But what I would like to stress tonight is please try to identify the presentation of the stressful reaction, because you may not be aware that the following symptoms or the following signs could be some of the stress response. And actually, stress can manifest in different ways. For example, in the physical way, it can manifest as feeling very tired, that's fatigue, and or they may manifest as different somatic discomfort, like chest discomfort, the heart beating fast, or difficulty in sleeping, or the change in the appetite. Ya, teman-teman, Dr. Wong mengajak kita semua untuk mengidentifikasi, ya, apakah kita ini stres atau pada saat stres kita mengalami simptom yang mana, ya, karena pada saat stres tuh kita bisa
karena stres kita bisa termanifestasi dalam bentuk fisik, psikologis, ataupun emosi. Secara fisik kita mengalami kelelahan, sakit di bagian dada, jantung yang berdebar cepat dan tidak beraturan, dan juga mengalami kesulitan tidur. I can say physical symptoms are very common presentation of a stressful response, especially in Asian populations that we seldom voice our stress or seldom express ourselves openly or express our emotion explicitly. That some of the symptoms are quite internalized and they would manifest as symptoms or discomfort in different parts of our body. Stres dapat mengakibatkan ketidaknyamanan pada fisik kita. Ini sangat umum dialami oleh orang-orang di Asia, teman-teman. Jadi perlu diperhatikan. Yeah, apart from the physical symptoms, there could also be psychological symptoms which could manifest as a mental confusion, or sometimes the thoughts being appearing disorganized or racing, or sometimes the memory became deteriorated, or the person might find it difficult to concentrate on the task. Ya, secara psikologis, simptom yang terjadi pada saat kita stres adalah bingung, pikiran kita yang kacau, kemudian ingatan kita menurun dan tidak mampu berkonsentrasi. Yeah, so these are the presentation in the form of psychological presentation. And apart from this, there is also an emotional aspect that the person may express anger, worry, or sometimes feeling depressed or annoyed, or even they might have some level of anxiety. Dan juga bisa termanifestasi dalam bentuk emosi kita, marah, khawatir, merasa down sekali, atau mudah kesal. This list is only an examples and some of the examples of the common presentation, and the list is never exhaustive, and there could be varying symptoms which could be in any way. So if the symptoms happens not only confined to one system of the body, if this is quite across the different system of the body, and we tend to think that this is something psychological or stress related. Ya, beberapa contoh yang kalian lihat di sini adalah beberapa contoh ya, jadi tidak menyeluruh. Tetapi juga ada manifestasi dalam bentuk-bentuk fisik atau psikologis dan emosi yang lainnya juga. Okay, so why do we need to know about stress? Because it is quite related to our health. And there is quite a strong link between stress and our health and some particular health problems. I remember when I was a student in the university, when the examination was approaching, I usually had a lot of discomfort in my stomach. Me too. And at that time, I would consult my doctor in the university and asking for some tests. I worry about whether I was having some gastric cancer or cancer of some of my along my gastrointestinal tract. And I remember during my university years, I visited the doctor several times. And every time I presented not with stress, but with this kind of gastric reflux and also epigastric discomfort, which make me worry about having some catastrophic disease or some malignancy. And but eventually, I was not given any treatment or investigation, and all I received was some reassurance from my doctor that it was all about stress. And after the examination, it was expected that all these symptoms went away. Dr. Wong sharing pengalaman dia pada saat dulu sekolah, itu setiap kali menghadapi ujian, beliau juga sakit perut ya, sakit perut sampai pernah ke dokter, konsultasi dengan dokter, kemudian karena dia ketakutan apakah ini sakit perut sampai kanker atau sakit yang parah lainnya. Nah, tapi dokter bilang ini adalah manifestasi dari stres, dan memang benar pada saat ujian sudah berakhir, sakit perutnya juga hilang. I can share another interesting
observation with all of you that sometimes I saw patients having serious mental illness like schizophrenia or delusional disorder. Some of them were accompanied by their relatives or family members to the follow-up. And after years, suddenly I discovered that the person came alone without escort by the family member or by the relatives. And then I asked, where did he go, or well, why were you not as accompanied by your family? And yeah, sadly, we knew that usually the relative well, passed away or left the world earlier than I mean the caregiver usually left earlier than the patients because somehow I imagine that it might be related to the caregiving stress, which has been quite long lasting and has been there for so long time that the caregiver could hardly tolerate the stress, and it would well, lead to some kind of illness. And most of the cases I saw was cancer. Ya, Dr. Wong juga sharing pengalaman yang sangat menarik teman-teman ya. Jadi pada saat ada beberapa klien dan atau pasien yang datang pada dia, terutama dengan masalah yang berat seperti gangguan kejiwaan yang berat, skizofrenia ataupun delusi, halusinasi, awal-awalnya mereka ditemani oleh keluarga atau pendamping mereka. Tapi kemudian setelah treatment berkali-kali lama gitu ya, kemudian ternyata pada akhirnya di akhir treatment kok mereka datang sendiri, jadi kliennya datang sendiri. Terus Dr. Wong bertanya, loh kenapa itu mana yang mendampingi kalian, pendampingnya kemana? Nah ternyata banyak dari pendamping yang meninggal duluan atau sakit berat duluan dibandingkan orang yang didampingi. Dari mengapa gitu ya? Karena ternyata stres sebagai pendamping itu juga sangat tinggi. You know, stress is related to a lot of health problems, including some problems in the brain, like the memory function, the cognition, learning. It can also be related to development of cancer, as well as the spread of cancer. And it is also associated with cardiovascular disease, that's the heart disease, and anything related to the vessels. And as we heard that there is a type of personality called type A personality, which in which the person is usually highly stressful and having quite high expectation and demand on oneself. And it is quite associated with heart disease. And one of these is myocardial infarction. Other examples include gastrointestinal system diseases, like the inflammatory diseases such as Crohn's disease or ulcerative colitis. And endocrine system is somehow also affected, and from time to time we saw the hormones are quite disrupted in people who have undergoing long-term stress. Ya, teman-teman bisa dilihat di sini problem kesehatan yang langsung terkait dengan stres. Pertama adalah otak ya, memori, kognitif, pembelajaran. Yang kedua, kanker teman-teman ya. Ternyata imun sistem, kanker itu langsung terkait dengan stres. Ketiga adalah sistem kardiovaskular, jadi sakit jantung, terutama untuk untuk orang-orang yang punya tipe personality tipe A yang sangat perfeksionis gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi sistem pencernaan, peradangan, lambung, usus, kemudian sistem endokrin, hormon tubuh akan menjadi kacau pada saat kita stres. So I just talk about cancer, and let's take a look at what kinds of cancer are related to stress. And there was quite a large study, which was a meta-analysis, including a lot of observational study. And in total, there were 281 and 290 participants in all these data. And from the analysis, we saw that three types of cancers were related to work stress. The first one, well, the one with the highest relative risk was the esophagus cancer.
Next comes the colorectal cancer, and lung cancer is also one of them, which has a relative risk of 1.25, which is higher than the normal population. So we shall be aware of our own health that, well, recently I also had a client whose domestic helper suffered from cancer. And the employer was so good to the client that they arranged all the medical treatment and the assessment for the domestic helper to do in Hong Kong. So the domestic helper was receiving all the treatment in Hong Kong. But as we all know, there is now some universal screening of this cancer, like a colorectal cancer. There is a universal screening program currently undergoing in Hong Kong, and all people with a Hong Kong ID card are eligible to this program. But the current age limit is from 50 to 75, which I think most of the domestic helpers are not eligible because most of you are quite young here. And well, I could say that in Hong Kong, we are quite aware of our Western diet that there is quite a risk of colorectal cancer. And if you stay in Hong Kong for a long time, you may be somehow affected by the diet here. And so please take good care of your own health and be aware of any symptoms or signs of cancer, which could also happen in young population. Ya, Dr. Wong menjelaskan hasil studi meta-analisis yang mengikut sertakan jumlah peserta yang sangat banyak, ya, lebih dari 200.000 orang. Nah, ternyata ditemukan bahwa stres itu sangat terkait erat dengan kanker, ya, terutama beberapa jenis kanker yang kalian lihat di sini. Yang paling tinggi adalah kanker kerongkongan, esofagus, kemudian kanker kolon, kanker usus besar dan rektum, dan juga kanker paru-paru. Nah, Dr. Wong menyarankan kepada kalian semua untuk menjaga pola makan kalian karena memang sangat terkait erat antara stres dan kanker. Selain pola makan juga ya pola hidup yang sehat dan juga kesehatan mental kalian. So I think most of the domestic workers or the workers working here are female. And one condition that all of you should be highly aware is the risk of breast cancer. Well, there were different and conflicting results of the association between stress and the risk of breast cancer in different studies. But there was a systematic review and a meta-analysis of some cohort studies showing that stressful life events would slightly increase the risk of breast cancer. That's why, well, no matter which age you are in, please take note of this carefully, and we would highly advise self breast examination from time to time. And if there is any suspicion of any palpable mass or well, that could be benign, or well, there is also risk of malignancy. But please don't hesitate to tell your employer to arrange you to have a breast, and a medical examination. And the standard of the screening of breast cancer is currently mammogram with an ultrasound. So they have the mammogram with ultrasound, which is quite a standard to detect breast cancer. Ya, teman-teman, karena semua PMI Indonesia yang ada di Hong Kong ini kan cewek ya, Dr. Wong mengingatkan agar hati-hati ya, jaga diri kalian baik-baik karena memang stres itu terkait dengan resiko terkena kanker payudara. Nah, maka perlu pemeriksaan sejak dini. Ya, pemeriksaan sadari sejak dini untuk bisa mendeteksi kemungkinan resiko kanker payudara sejak dini. Dan jika kalian mendeteksi bahwa ada sesuatu yang terjadi pada tubuh kalian, payudara kalian, jangan ragu untuk bilang ke majikan dengan segera untuk mendapatkan penanganan kedokteran.
lewat mamogram dengan ultrasound. Yes. So we have to think about how we cope with stress before it turns into some more serious or severe psychological or psychiatric conditions. And but before we talk about the coping strategies, we have to pay attention whether we would adopt some kind of negative coping strategies against stress, which would not only be unhelpful, but it could also add to more stress and add to more problems. And sometimes we are not that aware of these negative coping strategies because some of these could be some unconscious or subconscious behaviors. Well, some of the strategies include crying and or smoking, or some would resort to the alcohol use or the substance abuse, which is possible in Hong Kong, and the most common drugs of use is cannabis here, and some stimulants like methamphetamine or cocaine, and some would resort to self-harming behavior like making cuts on the wrist, or well, I saw some workers, they would bang their head against the wall. And there would also be change of the appetite, like some people would have increased eating in response to stress, but some would have decreased eating when they face with stress. So these are the negative coping which could not help the person eventually. Ya, teman-teman harus hati-hati ya. Dr. Wong mengingatkan, saat kalian stres, hati-hati jangan mengambil strategi yang negatif, karena strategi negatif seperti yang bisa kalian lihat di ini ya, di bawah ini, itu akan menambah, jadi menambah beban kalian, menambah stres kalian menjadi lebih parah lagi. Dengan menangis, merokok, minuman keras, narkoba, menyakiti diri sendiri seperti yang dicontohkan adalah mengiris pergelangan tangan atau membenturkan kepala ke tembok, ya. Kemudian juga tolong jaga nafsu makan kalian. So before the stress response turns into a serious problem, it would be better for us to learn about stress management. And there are many different types of stress management, and not all the people find all these useful. Maybe you may find one of these useful, maybe you may find some of these useful, but not all of these apply to any single individual. So we could well, take a look at this list and see if we could practice some of these skills and see if these are useful. If you find these skills useful, then you could adopt this into your habit of stress coping in the future. Like having regular exercise, which could include some well, light exercise like walking exercise, or more strenuous exercise like some ball games, or or long trail walking. And sufficient sleep is also important, which this is one of my own problem. And please make sure that you would have enough an adequate amount of sleep, because I know some of the employer require the helpers to, or the workers to work for quite a long time, and under the COVID, I know some of the workers would still stay at home, and during Sundays or during the holidays, that they somehow worry that their privacy time would be deprived of when they just stay at home with the employer. So so the sleep is always an important factor, and emotional support. And well, previously, before the COVID, I sometimes saw the Indonesian people gathering together in some areas in Hong Kong that they well, appear quite happy and sharing with each other and eating, sharing food with each other and singing together. And this is a kind of emotional support that may be
less, or maybe well, they may be deprived of due to the COVID, which is quite an important factor to consider. Time management is also another thing that hopefully, in some cases, maybe you are given so many tasks that you couldn't finish them on time, and then you would feel stressful about that. And you need to tell your employer about your difficulty, and to make sure that the time is enough to complete the task. Environmental changes is also another management strategy that you may try to modify something in the environment in order to adapt to the to the lifestyle, and also relaxation techniques like breathing exercise or some progressive muscle relaxation or meditation would also help. But these techniques are not these techniques should be learned, and if you don't know any of these techniques, then I think you need to learn about this and practice this, and you can use these techniques whenever you feel stressful. So this list again is not covering all the techniques, but these are the common ones that we would usually advise people to do in under a stressful situation. But of course, you may be aware of that some of these might not be easy to carry out when your time schedule or your working time is considered. Like exercise, you may not have enough time to do regular exercise. So it also depends on your own schedule. And I saw some employers, some of them are really considerate that they would ask the workers to do exercise with or some elderly at home, or some children outside, yes, in some outside areas. So I think you could try to adopt this into your own schedule. Ya, teman-teman, di sini ada beberapa cara manajemen stres. Tidak semuanya kemudian cocok untuk semua orang gitu ya. Jadi kalian bisa pilih mana yang paling cocok untuk kalian, kemudian secara konsisten menjalankannya dalam sehari-hari. Misalnya kalau kalian pilih olahraga teratur, bisa juga kemudian olahraga dengan nenek yang kalian jaga atau dengan anak-anak yang kalian jaga gitu ya. Kemudian tadi Dr. Wong juga menggarisbawahi pentingnya pendukung emosi, support dari teman-teman. Tadi Dr. Wong menjelaskan, wah beliau senang sekali setiap kali melihat kita itu kumpul bersama, kemudian nyanyi bersama atau menari bersama. Itu satu bentuk social support yang sangat mendukung kalian untuk bisa keluar dari stres. Kemudian juga pengaturan waktu yang baik, terutama karena kalian begitu beban pekerjaan begitu berat. Jadi kalian memang harus bisa mengatur waktu dengan baik. Kemudian ada teknik relaksasi yang nafas dan meditasi, ini perlu belajar lebih lanjut, tetapi ya kalian jangan putus asa, bisa belajar. Where is my cursor? Yes, so if you are able to cope with the stress effectively, then there would not be any major issue. But in case you could not cope with the stress effectively, or if the stress is there for a long time, quite long lasting and quite strong in nature, that there would be some risks. And one of the risky condition is called adjustment disorder, which I would like to share with you. That this is a group of stress-related symptoms that could occur when a person is not able to cope or adjust to a major life stressor or event. Changing to work in a new environment could be a major life stressor. Or if there is anything which happened in the family, which made things different or completely changed, and that would be another major major life stressor. Therefore, usually we saw cases of adjustment disorder in some Indonesian migrant workers who have just started their work in Hong Kong, which they could hardly adjust to the life here or to the environment in the employer's home. Or if there was some major change in the families, such as
some of the family members became mentally sick and they became quite mentally disturbed, also affecting the Indonesian migrant work at home. So in case of any drastic change in the family, there would also be a possibility of adjustment disorder. Of course, adjustment disorder can also happen if the worker has some change in their own family, or back in Indonesia, or in oneself, and like some interpersonal relationship issue or some health issue, and that could also give rise to adjustment disorder. And this condition usually start within 3 months of a stressful event and last no longer than 6 months after the end of the event. If the condition or the symptoms last longer than 6 months after the end of the stressor, then we need to reconsider whether this is an adjustment disorder or this is some other conditions like a depressive disorder or anxiety disorder. So we need to pay attention to our own mental well-being in order, and also, as I said, prevention is always better than cure. If we can cope with our stress well, we could avoid the happening of this adjustment disorder. And also, the main symptoms are very much like those of the adjustment, or those of the depressive disorder and the anxiety disorder. And the person may present with depressed mood, anxiety, and insomnia, that's poor sleep and change of appetite and some negative thoughts and so on. And some of the people with adjustment disorder can also present with suicidal idea or suicidal attempt. Oke, teman-teman, jika stres berkepanjangan, kita bisa mengalami resiko terjadinya gangguan penyesuaian. Ya, gangguan penyesuaian, dan resiko-resiko ini biasanya terkait langsung dengan adanya perubahan hidup yang mendadak ya dalam hidup kita, termasuk juga bekerja di tempat yang baru, atau anggota keluarga kita di Indonesia yang sakit, atau anggota keluarga majikan yang sakit. Nah, gangguan penyesuaian ini biasanya dimulai dalam jangka waktu 3 bulan sejak pemicu stres itu muncul dan berakhir tidak lebih dari 6 bulan setelah pemicu stres itu berakhir. Jika lebih dari 6 bulan Anda masih mengalami kesulitan penyesuaian atau kesulitan menghadapi stres itu masih tidak pergi gitu ya, berarti itu kalian perlu mempertimbangkan untuk datang ke dokter untuk mencari bantuan, karena kalau lebih dari 6 bulan stres itu masih belum hilang, itu kemungkinan adalah mengalami depresi atau juga gangguan kecemasan. So how does this adjustment disorder affect a person? As I said, if the condition is persistent or severe, the person may develop suicidal thoughts or behaviors, which is quite worrying and risky. And the person may withdraw oneself from the social support. They stay away from all the social network. And there would also be interference of their work capability, like they would work slower and or had low productivity at work, or not behave as usual in the performance in household chores, and sometimes they would avoid to do the housework or some other or go to the other jobs. And there could also be difficulty in the functioning in the daily activities, including the communication with others, that's interpersonal interaction, and also or communication with their family and so on. So these are the consequences if the adjustment disorder persists and become or leave or become unattended by any professional. But you can see from this list that if the condition reaches this extent, the person may be very withdrawn
and the person may be very passive and too passive to seek help proactively. And therefore, it is advised that the employers or the friends of the person, of the individual, would pay attention to any change or of the behavior of the individual, or to pay attention to any mention of suicidal idea or negative thought. And somehow these people would require assistance from others to bring them to professional help, because maybe they are too depressed or well, the condition might be too worse for them to seek help actively. Ya, teman-teman, gangguan penyesuaian jika tidak tertangani dengan segera, kemudian ada resiko orang-orang tersebut mengalami ini ya, beberapa resiko yang tertulis di sini. Jadi pikiran atau tindakan bunuh diri, menarik diri dari lingkungan, kemudian menghindari pekerjaan dan aktivitas sehari-harinya terganggu. Nah, tugas dari kita semua adalah saling menjaga dan saling melihat, saling observasi apakah ada teman-teman di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita. Kalau ada teman kita yang mengalami gangguan penyesuaian ini, tolong kemudian bantulah dia untuk mendapatkan penanganan dari tenaga profesional. So is there a point that the person should be brought to see a professional? And these are the important points to bear in mind, which include having suicidal thoughts. You should bring the person to see a mental health professional as soon as possible. Or if the person is not yet having suicidal gesture, but you discover that the person is having some kind of self-harm behavior, like you notice there are some cut marks over the wrist, or the person may engage himself in excessive alcohol use or something like that, you also should pay attention, because self-harm behavior could predict further suicidal behavior. And also, if the person has difficulty to get through the engagement each day, then it would be an alarming signal that you have to bring the person to seek professional help as soon as possible. Please don't ignore your mental health. As we know, one in adjustment disorder or some other psychiatric problems like depression or anxiety is very common, and 1 in 4 people will have a mental health issue in their lives, and you are not alone. And please don't be afraid that seeking help is never an embarrassing behavior, because this is to help yourself. Ya, teman-teman, perlu diperhatikan ya, kapan kita tuh perlu mencari bantuan tenaga ahli. Ya, pertama jika ada pikiran bunuh diri, kemudian menyakiti diri sendiri, mengalami kesulitan sehari-hari. Nah, kita perlu saling mengingatkan dan kita saling menjaga, jangan kita mengabaikan kesehatan mental kita, karena ternyata 1 dari 4 orang itu pernah mengalami problem kesehatan mental dalam hidup. Ya, kita tidak sendirian dan kita tidak perlu takut karena tidak akan dipermalukan. Yeah, I can share that even for Hong Kong citizens, as a locals, that a lot of people and a lot of Chinese people dare not seek help from a professional, because somehow they may have some myths about seeking help from psychiatrists or from mental health professional, because they worry that once they get the diagnosis, they must start some kind of medication treatment, or they somehow they worry about the medication would be addictive and cause more harm to them. And they may think that seeing professional is not a good sign, or may cause some stigma to themselves. And sometimes we will call this self-stigma, that we put the stigma on ourselves. So please be aware of all these myths, and we may not expect the person who are in crisis or who are at risk to seek help proactively. Sometimes other people around have to pay attention to the change of the mental state and try to give you a helping hand to
bring the person to professional help as soon as possible, because the person may be too lethargic or maybe too negative that they may perceive that seeking help will never be helpful to them. So sometimes the the cognition may be a barrier to seeking help, or the myths may be something which hinder them from seeking professional help. So please be aware of all these barriers and try to overcome these and try to assist those in need. Ya, teman-teman, tidak hanya kita ya, tetapi orang Hong Kong sendiri atau orang Chinese itu juga ternyata masih banyak yang khawatir akan efek obat, kemudian juga masih stigma negatif tentang kesehatan mental ya. Itu kita tidak sendirian. Tetapi mari kita mulai dari sekarang teman-teman. Jadi kita saling membantu teman-teman kita, karena untuk teman-teman yang mengalami kesehatan mental yang gangguannya cukup parah, itu yang seringkali tidak bisa mereka datang sendiri karena mungkin mereka tidak mau atau mungkin juga bahkan mereka mengalami kesulitan-kesulitan yang lain untuk bisa datang sendiri. Maka dari itu kita perlu untuk saling memperhatikan satu sama lain pada saat teman kita ada yang mengalami depresi atau gangguan mental yang berat lainnya, untuk kemudian kita bisa observasi, kita bisa bantu dia untuk datang dan mencari bantuan dokter. Yes, today we talk about stress and stress coping, and we have shared some different ways of stress management and the condition of adjustment disorder. And I would like to share with you that there would be upcoming talks which include some topics about how to recognize depression and how to recognize anxiety disorder. And these two are quite common mental disorders in Hong Kong, and which could happen in the people in our community when they are under stressful environment. So please pay attention to our upcoming talks. Thank you, Dr. Wong. Teman-teman, untuk talks yang berikutnya adalah mengenal depresi dan juga mengenal gangguan kecemasan. Ini seringkali terjadi dan sangat umum terjadi di Hong Kong, dan tentunya juga seperti yang terjadi di pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Yes, thank you very much for attending this sharing session. And we will have a question and answer session, and please feel free to ask questions. And or if you feel embarrassed or you don't want to ask questions here, please feel free to ask me later on at my email, or just feel free to give me a call. Ya, teman-teman, sekali lagi nanti ada sesi tanya jawab ya, tapi karena keterbatasan waktu maka tanya jawabnya juga mungkin tidak terlalu banyak ya. Tetapi kami welcome pertanyaan untuk di kolom chat, silakan di kolom chat, atau juga kalau kalian malu bertanya langsung di Zoom ini, bisa meninggalkan pertanyaan di alamat email di bawah ini atau juga nomor telepon ini. Selain itu, nanti Pritia atau tim Peduli Kasih juga akan menampilkan alamat Peduli Kasih dan juga nomor telepon Peduli Kasih yang bisa kalian hubungi langsung. Terima kasih. Thank you so much, Dr. Wong. So I start to share now. Yes. Teman-teman, kita sudah mendengar dari Dr. Wong ya mengenai apa itu stres, kemudian gangguan penyesuaian diri dan juga manajemen stres. Dan juga tadi kaitan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Jadi stres, terutama stres dan kanker tadi yang sempat dibahas cukup banyak. Ya, sekarang kita akan mendengarkan sharing dari Romo Heri ya, sharing di lapangan. Yes. Dr. Wong, now we would like to invite Father Harry to share his experiences with Indonesian migrant workers. Ya, Father Harry. Terima kasih Bu Natalia Wijaya, atau biasa dipanggil Ding Ding. Dan seperti nama saya juga Romo Heribertus Hadiarto, dan biasa dipanggil Moher, karena kadang-kadang nama itu membuat orang stres, karena sangat panjang sekali. Karena itu, ya biasa dipanggil Moher saja. Baik teman-teman, Dr. Wong and Ibu Elvani, ya thanks for an excellent presentations, very deep, and really coming from the reality.
this is my first comment about the presentation. So as you mentioned that stress is a major health issue, especially in this time of pandemic, and I agree with you. And for example, the migrants also really affected because of the pandemic. And when we see all these things, working condition in Hong Kong, or being in Hong Kong as migrant workers, we could see from our experience, like my experience, both in the church or in the social level with the migrants organizations. And I would say this is, as you mentioned too, community building is very important. You know, Indonesian people like go to the park, you know, having, you know, lunch together, or just sit together or share their feelings. And we have a slogan in bahasa Indonesia, makan ndak makan, yang penting ngumpul. Jadi ini bagian dari community building. It helps people to, you know, listen to other stories, and sometimes we give an input to them. And in Hong Kong, as you know, that's more than 100, or I could say that 1,000 more than the migrants organizations in Hong Kong, different groups, you know. And we could see that in the different levels, beberapa yang dibuat itu sungguh membantu, baik dari yang religius, kegiatan-kegiatan religius, ataupun juga misalnya kegiatan-kegiatan sosial di Victory Park, Kowloon Park, atau di mana saja, itu membantu kita untuk sekurang-kurangnya bisa mempunyai teman untuk cerita. So we have friends to sit together and share with us. Dan ini menjadi apa yang Bu Elvani katakan tadi, semua yang membantu kita dalam kehidupan ini adalah sosialisasi kita dengan yang lain. Tetapi dalam situasi yang sangat-sangat khusus karena pandemi COVID-19 ini, kenyataan di lapangan itu kadang-kadang itu membuat khususnya pekerja migran itu sangat sulit untuk menghilangkan stres yang ada. Misalnya karena ya tempat atau space is not really big, is very limited for other people. Tempatnya itu sangat-sangat tidak memungkinkan dan tidak punya grup-grup untuk berkumpul karena situasi yang ada. Tetapi ini menjadi ya tugas kita sebagaimana yang ditanyakan oleh sahabat kita Deska tadi, itu apakah dari KJRI atau dari lembaga-lembaga lain itu ada upaya untuk penyuluhan atau edukasi tentang itu kesehatan mental. Dan ya saya percaya yang kita buat malam hari ini adalah salah satu edukasi seperti yang di-mention oleh Ibu Elvani tadi. Dan ini membantu tidak hanya pekerja migran saja, tetapi untuk siapa saja. Dan kalau kita mau buat itu, mungkin lebih efektif if we could like buat dalam small group. Karena dalam banyak grup itu kurang membantu, itu yang saya alami di lapangan. Tetapi ketika kita membuat dalam grup-grup yang kecil, memang tenaga, entah itu dari pemerintah atau dari NGO, LSM yang ada itu sangat kurang. Dan apa yang dibuat oleh Peduli Kasih, khususnya Ibu Natalia dengan tim, ini awal yang bagus, supaya dibuat dalam grup kecil nanti, sharing entah itu apa, dalam bentuk apa, saya kira itu membantu, karena itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang ada. I think this is my first comment. The second comment is about, I could say that this is also my questions. Stress, and Dr. Wong mentioned about cancer, so any kind of cancers. And I could see, based of our experience from the shelters, I met a sister last time, so she told me that Indonesian and Filipinas, and the cancer now is for the Indonesians growing. Itu kasus cancer untuk yang teman-teman dari Indonesia itu makin hari makin naik. Sementara teman-teman yang Filipina tidak begitu terlalu banyak. Lalu pertanyaannya, ya tentu kita punya we have the same like almost the same culture background, like happy people, you know, maunya berkumpul, itu sama. Tetapi kenapa yang dari Indonesia kankernya itu lebih banyak?
daripada teman-teman dari Philippines. Apakah itu ada hubungannya dengan itu how we express our feelings? I think could be, but let Dr. Wong let her explain more perbedaan ya bagaimana kita mengungkapkan perasaan. Apalagi kita orang Indonesia yang saya alami yang entah itu di lingkungan organisasi ataupun juga di shelter ataupun di beberapa tempat, ya teman-teman pekerja migran itu saya boleh katakan itu yang menjadi persoalan untuk stres itu entah itu faktor eksternal atau internal, tetapi juga yang saya alami itu adalah ketika keringat mereka itu tidak dihargai, dan itu sebagian besar dari keluarga. I think the first problem is the family problem. Pekerjaan yang dibuat di sini itu tidak dihargai oleh keluarga di Indonesia. Ini sangat banyak sekali. Dan teman-teman pekerja migran itu sangat pintar untuk menyembunyikan rasa, termasuk rasa sakit yang mereka alami. Dan sebentar bagaimana ya mungkin Bu Elvani atau Dr. Wong bisa membantu kita lihat secara lebih mendalam apakah kita orang Indonesia itu kurang untuk mengekspresikan feelings. I think this is about this internal stress. So many of Indonesians could not express more, dan itu kadang-kadang yang membuat kita banyak yang sakit kanker. Dan ini pengalaman lapangan. Dan apa yang terjadi seperti yang diungkapkan oleh ya Bu Elvani tadi, bahwa proses adaptasi baur dengan lingkungan yang baru itu menjadi awal yang membuat teman-teman pekerja migran itu mengalami stres atau culture shock atau budaya yang membuat kita waduh sungguh-sungguh beda dengan yang di Indonesia dengan yang di sini, atau juga bisa perpisahan dalam jangka waktu yang cukup panjang dengan keluarga di Indonesia. Ya, tentu sekarang ada kemajuan teknologi, ya bisa telepon atau lebih kerennya sekarang itu bisa video call. Tetapi ya yang namanya pertemuan, jabat tangan dan ngomong langsung itu berbeda. Sehingga banyak pengalaman dari teman-teman pekerja migran Indonesia, biar cuma 2 minggu saja libur di Indonesia, bertemu itu mengobati segala rasa. Dalam situasi yang sangat sulit seperti pandemik ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi pekerja migran. Ya, tidak bisa kembali ke Indonesia untuk merayakan sesuatu bersama dengan keluarga. Dan tentunya yang ketiga boleh saya katakan juga itu pengelolaan ya keuangan yang tidak begitu sehat, yang membuat itu banyak stres di kalangan pekerja migran, khususnya yang ngomong tentang utang itu sangat-sangat banyak di kalangan ya pekerja migran. Dan tentunya ini bagian dari apa yang saya mau sharingkan. Tetapi bagian yang kedua dalam perjumpaan di lapangan itu saya alami, khususnya teman-teman pekerja migran, ekspresi dari stres itu banyak sekali. Dan salah satunya itu adalah self-harming. Artinya itu menyakiti diri sendiri. Yang pertama ya menangis, dan setelah menangis itu bisa pukul-pukul diri sendiri. Dan kemudian bisa teriaknya itu sampai kemana-mana dan bisa ya lompat dari satu tempat dan ke tempat yang lain. Tentu banyak orang katakan ya mungkin karena ya kurang makan atau ada pengalaman seperti pengalaman religius atau pengalaman rohani yang tidak terlalu begitu dikomunikasikan dengan baik, atau juga ya dalam sugesti kita orang katakan mungkin sesuatu yang dari luar tuh masuk ke dalam tubuh. Tetapi dalam pengalaman saya di lapangan, setelah melalui proses konseling yang ada, itu saya melihat ternyata sumbernya itu adalah karena stres. Stres untuk mengekspresikan diri itu sangat kurang. Dan kemudian itu bisa sangat muncul pada, ya bisa untuk menyakiti diri sendiri. Nah, pertanyaan saya, bisa Bu Natalia nanti komunikasi dengan Dr. Wong, hal-hal yang menyangkut itu eksternal tadi dan lebih banyak ekspresi dari internal itu kemudian muncul lagi kepada eksternal dengan cara menyakiti diri sendiri. Bagaimana langkah yang sangat-sangat praktis di kalangan teman-teman pekerja migran, karena kesulitan waktu selama kadang-kadang itu tidak hanya 16 jam bekerja, tapi kadang-kadang juga itu sangat-sangat lama dengan waktu pekerjaan yang sangat berat, apalagi dalam situasi seperti saat ini. Kira-kira hal-hal yang praktis mana yang bisa membantu teman-teman pekerja migran? Jadi ini saja komentar dari saya dan juga komentar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan.
Jadi saya kembalikan ke Ting supaya ya bisa ditanyakan secara sederhana kepada Dr. Wong. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Romo Heri. So, Dr. Wong, may you please answer the question? Yes. Yeah. What's the question? Okay, so a lot of migrant workers here because long working hours, so they don't have time how to manage and how to cope the problems. So and a lot of migrants here, so according to the experiences of Dr. Harry, so a lot of migrants they do the self-harming. Yeah. So what would you like to recommend them, the concrete action that they can take to cope this problem? Yes, yeah, thank you for your question. And actually, self-harm behavior or management of this self-harm behavior is something which is quite difficult. And first of all, if we notice an individual doing some self-harm behavior, no matter what is the type of behavior which causes some kind of injury to their body, the first thing, the top priority is to concern about the safety of the person. So we would try to give advice to a person to stop the behavior, and or to ask somebody to have a close supervision or close monitoring of their behavior. And in case the person had this kind of behavior again, then the people around could stop the behavior in order to be safe. Okay, so safety is the first consideration. And after that, we need to consider what's the reason of self-harm. There must be some reasons that cause somebody to do harm to oneself. And people with self-harm may not want to die. They may not have suicidal idea. Sometimes we see people who self-harm, the purpose of their behavior was to inflict some pain and to feel the pain sensation on their body, because sometimes they had encountered a lot of stress and they feel that the stress is intolerable, and somehow they would inflict pain on themselves to try to distract themselves from what they encounter in the real life. And I heard some people saying that when they self-harm, they felt a sense of comfort or relaxation when they saw blood coming out from the cut wrist wounds of the wounds they inflicted. And when I further asked them whether they have a suicidal idea, some of them denied, because what they wanted is just to have this kind of pain or some kind of stimulation. And if they really find the pain and stimulation a way to relieve the stress, I sometimes would advise them to do some less harmful maneuver on themselves, like putting an elastic band on their wrist and then inflicting some pain on the wrist whenever they feel stressful and whenever they have the urge of make cuts on their arms or on their wrists. So this is one way. And another way I sometimes ask them is to, where some people would feel comforting when they see blood coming out from their wounds. So I sometimes would advise them to make some ice cubes using some juice or some like a red color red color juice, and make into ice cubes. And whenever they feel stressful, they could take out these ice cubes and squeeze them with their hands. And during this action, they would see some red the water coming out from the hands, and this somehow may substitute their self-harm behavior. Of course, behind all this behavior, there is some problem ongoing, like some persisting stress or some ongoing
unresolved problems which have to be attended. So we do not just cope with the behavior at that particular moment, but we also need to look into the underlying problems, whether there is any acute stress or whether there is any ongoing problems which remain unattended or unsolved. And also we need to give assessment to these people as soon as possible, because as I said, even though the person only do some self-harm behavior, but there is always a risk of progressing into a suicidal idea or suicidal attempt or behavior. So we need to assess whether the person is having any major psychiatric or psychological problem, which has to be managed and treated as soon as possible. And there is another issue that the person, apart from some active psychiatric problem, there may be personality issues in which some people would prone to use self-harm behavior in order to relieve their stress, or when they are faced with crisis. So apart from assessing the psychiatric possibility of psychiatric problems, we also need to assess their personality in order to understand the person as a whole, and also to help a person in a comprehensive way. So this is never an easy problem to deal with, and this includes multifacets of assessment and management, which may not only include psychiatrists, but it may also, we may also require other mental health professionals to help in the management of people having recurrent self-harm behavior. Dr. Wong, related to your answer, the other problem also, like the migrant workers, facing difficulties and then stress. But the other hand, also the employer, having the same, and probably more and more, fighting in their house, husband and wife, and really effective to the migrant worker. And sometimes also, as a pastor, so the migrants are asking me to go together with them and to find ways. And sometimes I said, okay, let's go to the Indonesian consulate or go to your agency, or let's talk first. And after that, we could find a solution. And from this situation, how do you find a way, like, because many of us are trying to find short ways or faster than waiting on other ways. So how do you cope with this kind of problem? Yes, sometimes there are stresses in the family occurring within the family members in the employer's family, and this is something out of control of the migrant worker. And sometimes they face this kind of stress from time to time, like the frequent and conflict between the family members or between the employers. So what they could do actually is not that much, and of course they may find it difficult to tell the stress to the employer, who already have been encountering a lot of stress already, or their problem have not been solved, so they have their own difficulties. So I think in this way, it is quite difficult for the migrant worker to voice out their stress, but at least I would advise them to share this with their peers, and to ventilate the stress to their peers in Hong Kong, their friends in Hong Kong. And if they have some group of friends or some social network in Hong Kong, that they could find that as a way of ventilation. And of course, if there is persisting stress in the family, please do contact your agency or the consulate, and to seek to see whether there could be any help. But for these domestic or migrant workers who work in a family with some kind of domestic violence within themselves, please also pay attention to your own safety, because
we never know what will happen in the family. And I encounter some cases of domestic violence within the family, which were to quite a severe extent that people would got injured in their home. So please pay attention to your own safety first. And if you really feel stressful working under this sort of environment, please voice out to your agency soon, and try not to, well, of course you may like to tolerate for a while, but if you see the condition is not changing or there is no way of solving the problems in short time, please tell your agency soon, in order to see if there is any other way out. Bagaimana Romo Heri? Romo Heri yang mau menerjemahkan? Baik, terima kasih Bu Natalia. Ya tentu situasi yang terjadi di rumah-rumah tangga ya perkelahian antara suami dan istri memang ya situasi yang tidak diinginkan, tetapi itu sering terjadi dan prosesnya tidak mudah juga, dan ya tentu sangat dianjurkan untuk ya teman-teman pekerja migran supaya lebih terbuka terhadap komunitas-komunitas yang ada, entah itu KJRI, organisasi yang ada, atau juga agensi-agensi yang membantu kita supaya paling tidak diri kita juga yang diselamatkan yang pertama, itu tentunya yang diharapkan oleh Dr. Wong tadi. Dan setelah itu ya proses selanjutnya kita ikuti aturan-aturan yang ada tentunya. Dan saya ingin bisa juga saya katakan lempar pertanyaan yang sama ke Bu Elvani. Ya, dengan situasi yang ada, ya latar belakang tadi sudah sangat bagus sekali bahwa kenapa itu muncul stres yang ada di teman-teman, di kalangan teman-teman pekerja migran. Dan ada beberapa pertanyaan tadi, termasuk Deska juga mempertanyakan apakah ada langkah praktis dari ya KJRI dalam hal ini untuk membantu teman-teman, dan yang kita buat malam ini adalah salah satunya dengan edukasi dari saya percaya bahwa grup-grup yang ada di Hong Kong, organisasi pekerja migran itu sudah sangat banyak sekali melakukannya. Tetapi karena kadang-kadang situasi tidak terlalu begitu memungkinkan untuk ya harus membantu dalam jumlah yang begitu banyak, dan kita tahu bahwa jumlah pekerja migran Indonesia yang data terakhir itu 155 juta, dan itu ya pekerjaan yang tidak mudah. Nah, bagaimana dari KJRI sendiri yang seperti yang saya katakan tadi untuk membuat dalam grup-grup yang kecil tetapi juga sangat terbuka terhadap organisasi pekerja migran. Dan ini langkah yang baik kalau memang pemerintah dalam hal ini KJRI lebih terbuka terhadap organisasi-organisasi pekerja migran yang ada di lapangan. Dan tentunya selama ini saya sudah lihat bahwa ya KJRI juga turun ke lapangan. Tetapi mungkin ada hal-hal yang lebih praktis yang khususnya lebih kepada kesehatan mental. Tentu yang lain itu sudah kita lakukan dan masih dalam proses selanjutnya, tetapi fokus kepada kesehatan mental ini. Ya, terima kasih Bu Elvani. Terima kasih Romo Heri. Saya setuju dengan Romo, memang perbedaan culture itu yang membuat orang Indonesia seperti kurang ekspresif ya, ataupun takut menyampaikan pendapat atau menyampaikan suara ke orang lain, apalagi orang itu berbeda bangsa ya, berbeda bahasa dari kita, itu menjadi salah satu hambatan tersendiri di teman-teman juga. Dan ini juga yang terus-menerus kita coba sampaikan, bukan cuma saya, cuma teman-teman saya, dan saya yakin berbagai komunitas juga sering juga menyampaikan ke teman-teman, jika kita merasa terancam atau jika kita merasa memang kita benar atau memang kita melakukan hal yang semestinya, ya kita harus jalin komunikasi yang baik. Kita berusaha sekuat mungkin menjalin komunikasi dengan majikan, karena hanya dengan komunikasi itu segala apa kebutuhan kita juga bisa tersampaikan, apa concern kita juga bisa tersampaikan dengan baik. Dan ini saya rasa yang juga terus-menerus dikomunikasikan oleh kami juga, teman-teman dari komunitas juga, kepada teman-teman untuk selalu berani bicara dan membangun komunikasi yang baik dengan majikan dan juga dengan sesama teman-teman yang ada di Hong Kong ini. Dan juga selain itu ya memang Romo, kalau dalam situasi pandemi ini memang situasinya sangat-sangat tidak menguntungkan dan penyebab stresnya menjadi semakin bertambah dan semakin ganda. Dan betul, kita memang sudah beberapa kali sosialisasi untuk hal-hal yang lain, dan memang kesehatan mental ini memang baru, yang saya amati memang baru muncul
berasa sekali ketika pandemi, karena mungkin dulu tertutup oleh masalah tenaga kerja, masalah lain-lain yang terlihat. Dan sekarang ketika pandemi, semua orang mengalami hal yang sama. Oh, ternyata ada kesehatan mental yang perlu kita sama-sama kerjakan. Dalam tanda kutip, kita perlu sama-sama memberikan komunikasi, kita perlukan memberikan edukasi, memberikan sosialisasi tentang pentingnya makna menjaga kesehatan mental kita sendiri, dan bagaimana cara kita membantu teman-teman sesama PMI ini saling membantu supaya bisa mengatasi stresnya atau mengatasi kesulitan mereka ketika pandemi. Dan ini saya setuju sekali, kita memang kegiatan yang lebih sering, maksudnya sedikit demi sedikit, dan dengan anggota-anggota yang lebih sedikit itu, yang kecil-kecil, grup kecil-kecil, itu akan sangat lebih efektif. Dan saya apresiasi banget Peduli Kasih ini fokusnya ada di kesehatan mental, yang sekarang memang akhirnya topik ini tuh jadi booming gitu karena pandemi seperti ini. Dan kami dukung lah komunitas-komunitas lain yang memang ingin memberikan penyuluhan dan kegiatan positif tentang kesehatan mental ini juga akan sangat membantu dan meringankan beban teman-teman yang lainnya yang mungkin membutuhkan informasi, membutuhkan edukasi yang lebih tentang kesehatan mental ini sendiri. Dan untuk tadi pertanyaannya dari Deska, ya sebelum pandemi kami suka rutin memang mendatangkan psikolog untuk ke KJRI memberikan penyuluhan. Dan memang karena pandemi ini kami jadi berganti ke metode-metode yang online. Dan juga selain psikolog, kami juga terus mengadakan namanya, dan juga teman-teman komunitas lainnya juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan untuk yang terkait dengan pendidikan, yang terkait dengan keagamaan, yang terkait dengan juga meningkatkan keterampilan. Yang kami rasa itu juga sangat membantu teman-teman untuk mengalihkan pikirannya dari stres, dan juga mungkin membantu mereka untuk terus mengupgrade dirinya sendiri supaya mereka tidak terpikir oleh hal-hal yang stres itu, melainkan juga sambil mereka membangun kepercayaan dirinya bahwa mereka bisa melakukan sesuatu, mereka bisa berbuat sesuatu untuk dirinya dan juga untuk keluarganya di rumah. Jadi ini kegiatan-kegiatan positif yang sudah pernah dilakukan dan sudah dilakukan juga, dan saat ini sedang dilakukan oleh teman-teman komunitas, yang saya pikir bisa kita lanjutkan juga, karena juga ini buat kita semua juga seperti itu. Demikian Romo Heri, semoga membantu. Baik, saya akan kembali ke Bu Natalia, mungkin kembali ke teman-teman yang mau bertanya, silakan kembali ke Bu Natalia. Terima kasih Bu Elvani, terima kasih Romo Heri, thank you Dr. Wong. Teman-teman, ini sudah jam 11.46 ya. Mungkin bisa saya tampung karena keterbatasan waktu. Saya tampung 1 atau 2 pertanyaan yang langsung di sini untuk dijawab oleh Dr. Wong sekarang juga, ya. Tetapi kemudian yang pertanyaan-pertanyaan yang lain, silakan kalian tinggalkan nomor telepon kalian. Kemudian nanti Dr. Wong dan saya akan menjawab satu-satu pertanyaan kalian. Atau kalian juga bisa mengirimkan email ya, email ke Peduli Kasih ataupun juga ke email yang Dr. Wong tadi sampaikan. Oke, Dr. Wong, we would like to ask them to raise 2 questions and then we can answer directly. Okay. The other question that we can go on. Ya, Okay. ya silakan teman-teman ya. Tadi mungkin Pritia bisa bantu saya untuk pick up 1 questions dari teman-teman yang ada di sini yang bisa dijawab langsung. Okay, maybe this question, Dr. Wong. So, ya. Angkat tangan, silakan Mbak Rahel. Oh iya Mbak Rahel ya. Iya, silakan Mbak Rahel. Iya. Selamat malam. Iya, selamat malam Mbak Rahel. Ya. Saya Rahel, saya dari Jakarta. Saya ingin bertanya. Terima kasih atas kesempatannya, saya diberikan bertanya secara langsung. Saya ingin bertanya, saya kan termasuk orang yang
tidak fokus ya, sulit tidur dan terbilang gampang emosian. Dalam kutip emosinya ini sesuatu buat saya merasa cemas, ketakutan berlebihan, tapi hal itu belum terjadi. Tapi hal yang berhubungan ini pernah saya alami sebelumnya di masa lalu saya gitu. Terus saya ingin bertanya, apakah yang saya alamin ini termasuk depresi? Lalu depresinya ini tingkat mana ya? Katanya depresi ini ada yang tingkat paling tinggi. Kemudian apakah dengan kita berobat ke klinik kejiwaan itu akan efektif menghilangkan penyakit mental ini? Apakah apakah terapi atau obat yang diberikan oleh dokter kejiwaan ini betul-betul akan menghilangkan penyakit depresi? Lalu jika minum obat, apakah tidak akan membuat kecanduan pada pasiennya? Lalu bagaimana sih caranya menghilangkan stigma negatif bagi masyarakat kalau misalnya berobat ke klinik kejiwaan itu adalah orang yang sakit jiwa gitu atau gila? Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rahel. Okay, maybe Yes. Natalia, please repeat the question briefly in English. Yeah. Okay, Dr. Wong, Rahel from Jakarta. Yes. She feels very depressed, and then she feels anxiety, and also she gets poor sleep. And then she asked whether the medication can let her to get addicted. That's the first question. And then does she need to seek help from a psychiatrist? Does a psychiatrist can help her to solve his depression? And then because, you know, in Indonesian and maybe in Asian countries, there is a negative stigma of going to seek help from a psychiatrist. So how can we solve this kind of stigma? Thank you. Okay, thank you for your question. Yeah, I learned that that you have described some of the symptoms, which could be symptoms of depressive disorder or adjustment disorder. What we need to know is whether you have a precipitating factor prior to all these symptoms, and how long that you have these symptoms lasted for. If you have these symptoms for quite a long time and quite persisting, and with or without any stressor, I would still recommend you to seek help from a psychiatrist as soon as possible, because there is really some possibility of some kind of mental problems, such as depressive disorder or adjustment disorder. So people dare not seek help from a psychiatrist because they worry about the diagnosis leading to some prescription of medication, and they worry about whether the medication will be addictive. So if one is diagnosed with depression, and well, we do not necessarily prescribe medication, because the prescription depend on many factors, such as the severity of the disorder, and also how much the disorder affects the person. So it depends on a lot of factors before a doctor would give a prescription. And also if antidepressant is indicated, this is not something addictive, and please be reassured that not all the psychiatric medications are addictive, and the doctor will usually discuss with you in detail before giving out the prescription to any client. So please don't feel worried about visiting a psychiatrist, and having mood problem is something which is
quite common. And as we said, these are common mental problems in the city. And a lot of people is having some kind of mood problems. So, so don't worry about seeking help, and try to discuss with your doctor in detail, and hopefully your problem could be adequately and carefully assessed, and you would be informed of the best treatment or of the most suitable treatment that you need. Ya, Mbak Rahel, perlu saya terjemahkan? Oke. Jadi Dr. Wong menjelaskan sebaiknya jangan ragu-ragu untuk mencari pertolongan dari psikiater, dan mengenai side effect efek samping dari obat, jangan khawatir, karena sebelum dokter memberikan resep obat, itu dokter sudah banyak mempertimbangkan semua faktor, dan juga sebelum memberikan resep itu, dokter juga berdiskusi dulu dengan klien, dengan pasien ya. Itu yang pertama, dan yang kedua perlu dilihat juga faktor pemicunya apa dan juga sudah berapa lama. Tapi sekali lagi jangan takut dan jangan pernah sungkan, ragu-ragu untuk mencari pertolongan psikiater. Begitu. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan terakhir ya teman-teman yang langsung akan kami jawab di sini. Yang selebihnya nanti kami akan jawab satu-satu lewat WhatsApp, Facebook atau juga email. Siapa lagi tadi yang angkat tangan? Mungkin Mbak Pratiwi Wulansari bisa silakan meng-unmute dan menanyakan pertanyaannya, Mbak Pratiwi Wulansari. Silakan Mbak Pratiwi. Tadi saya juga sudah langsung WhatsApp pribadi ya ke Mbak Pratiwi. Selamat malam. Ya, selamat malam. Jadi terima kasih sebelumnya kepada Bu Natalia karena sudah direct masuk saya setelah saya bertanya. Sebenarnya saya sudah lumayan lama saya punya catatan trauma dari kecil sampai sekarang, dan trauma-trauma itu bertambah ketika saya bekerja sebagai buruh migran di sini. Dan saya baru menyadari bahwa saya mungkin memang mengalami gangguan kesehatan mental baru beberapa tahun belakangan ini. Yang saya perlukan sekarang adalah saya butuh psikiater untuk saya bisa berkonsultasi, karena saya sudah berkonsultasi dengan psikolog sebelumnya, dan beliau menyarankan saya untuk segera mendatangi psikiater. Sekian Ibu, terima kasih. Terima kasih sekali Mbak Pratiwi. Terima kasih sudah sangat terbuka dan mau bicara di sini ya. Terima kasih. Mbak Pratiwi di Hong Kong ya? Iya, saya bekerja di Hong Kong, Bu. Oh iya, terima kasih. Dr. Wong, she said that she has seek help from a psychologist, but then psychologist refer her to a psychiatrist. So she needs a psychiatrist now. So maybe would you please, can you help, or yeah, you can say some words. Yes. Thank you for your for your words and for your question. And if you have sought help from a psychologist or a clinical psychologist already for your emotional or your psychological problems, and if the psychologist refer you to a psychiatrist, I think it would be better to follow
the advice from the psychologist, because somehow I think the psychologist may find some problem difficult to fix, or the psychologist may not find himself or herself to be in a position to help, or maybe the psychologist think that some other treatments offered from a psychiatrist is necessary, such as medication treatment. So please try to seek help from psychiatrists. Actually, there is information about psychiatrists in Hong Kong, and you can basically there are two main groups of psychiatrists. One group is working in the public system, and the other group is working in the private setting. They are private psychiatrists. So if you would like to seek help from any public psychiatrist, you would need a referral from another doctor, like a general practitioner or family physician. And you need to go and tell your problem and get a referral letter before you could apply for an appointment in the public hospital. But it is usually it usually takes a while for you to wait for an appointment, because because sometimes the waiting time can be quite long. But if your problem is quite urgent, please consider to talk to your employer and seek help, and ask your employer to help you to look for psychiatrists, or maybe a private psychiatrist. That the list of private psychiatrists is easily accessible on the internet, and you could visit the Hong Kong College of Psychiatrists, and there is a list of local private psychiatrists that you could assess, and you could get more information from the list, and they keep updating the list, so you will get the most updated information about the psychiatrists in Hong Kong. Yes, thank you, Dr. Wong. Ya, begitu Mbak Pratiwi. Nanti untuk lebih jelasnya saya bisa WhatsApp langsung ke Mbak Pratiwi ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Thank you so much Dr. Wong for the explanation. Thank you. Ya. Terima kasih. Sekarang sudah jam 12 tepat teman-teman. Maaf, ini sudah sangat malam sekali, jadi memang harus kita akhiri dulu ya. Semua pertanyaan kami tampung, kemudian nanti tolong tinggalkan nomor telepon kalian untuk yang sudah bertanya di kolom chat ini ya, supaya nanti saya dan Dr. Wong bisa menjawab satu persatu ya. Nah, tolong tinggalkan nomor telepon atau email kalian. Terus untuk teman-teman yang masih mau bertanya, tolong bisa langsung kirim email atau WhatsApp kami di nomor yang ada di monitor ini. Begitu teman-teman, kesimpulan singkat saja mungkin ya. Yang pertama adalah tolong jangan ragu-ragu untuk mencari bantuan dari teman, kita saling mensupport satu sama lain. Kemudian dari konsulat, dari Bu Elvani tadi juga sudah menegaskan bahwa KJRI selalu bersedia juga membantu. Kemudian tentu kami Peduli Kasih dan juga Dr. Wong, kami juga siap membantu kalian. Jadi satu, bentuk support system. Kedua, jangan ragu-ragu untuk mencari pertolongan tenaga profesional, dokter, psikolog, atau psikiater. Begitu. Terima kasih. Thank you, Dr. Wong. It's already midnight now, so we have to end it now. Oke. Terima kasih teman-teman, kita bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya di seri Kesehatan Mental bersama dengan Peduli Kasih. Kali ini juga bekerjasama dengan KJRI. Terima kasih Bu Elvani dan juga Hong Kong Psychiatry and Integrated Medical Center. Thank you Dr. Wong. So let's meet again next session. Thank you. Terima kasih, selamat malam.